जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर रायरंगपुर कल्याण मंडप रे झारखंड मुक्ति मोर्चा तरफ सांबादिक सम्मेलन अपराह 4टा समय रायरंगपुर कल्याण मंडप ठारे झारखंड मुक्ति मोर्चा तरफ एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाती। मुख्य अतिथि भाव पड़ोशी झारखंड राज्य परिवहन एवं आदिवासी कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ, सम्मानित अतिथि बहड़ागड़ा विधायक समीर महांती, ओडिशा झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष अंजनी सोरेन मारांडी और राज्य सभापति श्यामचरण किस्कु मंचासीन होते। मुख्य अतिथि मयूरभंज जिला लोकसभा सहित विधानसभा भावे सारसकणा, रायरंगपुर, बांगरीपोशी, मरड़ा, जशपुर और बारिपदा, उदला, करंजिया, सुंदरगढ़ विधानसभा, वीरमित्रपुर, बणाई एवं राजगांगपुर, रघुनाथपल्ली, बालेश्वर विधानसभा, बस्ता, जाजपुर विधानसभा, सुकिंदा, ढेंकानाल विधानसभा, परजंग एवं केन्दुझर विधानसभा, चंपुआ विधानसभा आसन में जेएमएम लढ़ियो बोली सूचना देते। मोट 141 जन विभिन्न दलीय कर्मी नूतन भाव झारखंड मुक्ति मोर्चा जोग देते। सभा शेष राज्य सभापति श्यामचरण किस्कु धन्यवाद अर्पण करते। परवर्ती खबर विषयी उन्नीत विद्यालय वार्षिक उत्सव मौज 2024 उद्यापित। विषयी उन्नीत विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संध्या 5टारू आरंभ हो वार्षिक उत्सव मौज 2024 उद्यापित हो जाएगी। प्रधान शिक्षयित्री रिंकी कांडी संयोजन अनुष्ठित वार्षिक उत्सव मुख्य अतिथि भाव बीओ हरिकृष्ण नायक, सर्वशिक्षा अभियान बालिका संयोजक प्रफुल्ल कुमार बारिक प्रमुख जोगदे छात्र छात्री मानू उत्साहित करते। अतिथिगण विद्यालय संपर्क में विभिन्न विवरणी आलोकपात करते। उच्च शिक्षा अधिकारी श्री नायक छात्र जीवनर महत्व प्रतिपादन तथा आध्यात्मिक भावधारा निजक उत्सर्गीकृत करी कार्य करने को परामर्श देते। सभा कार्य आरंभ में छात्र छात्री मान द्वारा स्वागत संगीत गान करा जायतिला। एही कार्यक्रम में समस्त शिक्षक शिक्षयित्री सहयोग करथिबा देखा मिलता। परवर्ती खबर हाथीगढ़ पंचायत अधीन भदुशल साप्ताहिक हाटरू मोटरसाइकेल चोरी घटना बुधवार राति 9टारे मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनटी पुलिस। एतलाकाली बालेश्वर जिला सदर थाना अधीन पड़ोढिया ग्रामर मनोरंजन सिंह अभियोग मुताबक से हाथीगढ़ पंचायत तांको बालीपाल ग्राम रे किछि वर्ष हेब रही आसला बेले पनीपरिबा एवं सौदापत्र किणवा को भदुशल साप्ताहिक हाट को जाइथिले। निज नाम रे पंजीकृत 01AB 9513 नंबर विशिष्ट मोटरसाइकेल रे हैंडल लॉक करी किणाकिणी करने को जाइथिला बेले किणाकिणी सारी आसी देखती तो मोटरसाइकेल सेठारे नथिला। बहु खोजाखोजी करी न पाइबारु सेमाने थाना रे एतला दायर करथिले। मनोरंजन को लिखित एतला को आधार करी बेतनटी पुलिस 124 नंबर रे एक मोटरसाइकेल चोरी जनित मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर साईकुला मेलारू बाइक चोरी नहीं खुंटा थाना रे अभियोग पुलिस तदंत आरंभ। खुंटा थाना अंचल दिनक दिन बाइक चोरी वृद्धि पाइबार लगी। साप्ताहिक हाट यात्रा और मेलारू बाइक चोरी घटना जमी साधारण घटना पलटि गलानी। गत 6 तारिख में बारुणी मेलारू बाइक चोरी होता बेले संध्या 7 घटिका समय साईकुला मेलारू एक बाइक चोरी होता नहीं खुंटा थाना रे अभियोग होती। गोपबंधु नगर ब्लॉक शिलघाटी ग्रामर गुरा सिंह निजर पत्नी गेलीमणि को नहीं ओडी 11E1619 नंबर विशिष्ट बाइक रे मेला बुलिया को आसते। एक दुकान पाखरे बाइक रखी मेला बुलिया को जाइथिला बेले बुली सारी फेरी आसी देखला बेलू बाइक सेतारे नथिला। गेलीमणि को अभियोग क्रमे मामला रुजु करी खुंटा पुलिस अधिक तदंत करथुवा जमा पड़छि। परवर्ती खबर बेतनटी उपकंठ महुलिया छकटारे गुरुवार राति 10टा समय 2 बाइक मध्य मुहांमुही धक्का 3 जन गुरुतर आहत होती। हस्तगत सूचना मुताबक रंजित जेना नाम पंजीकृत OR01S 6815 नंबर विशिष्ट मोटरसाइकेल जोगे जोगी नुआगाँ पंचायतर बर्तना ग्रामर अमित जेना घर को फेरुवा समय विपरीत दिगरू आसुवा नवघन टुडू नाम पंजीकृत OD
11H9550 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅମିତଙ୍କ ସମେତ ନିମାଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ମଦନ ମାଝୀ ଲହୁଲୁହାଣ ହେବା ସହିତ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବେତନଟୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି ବେତନଟୀ ଥାନା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଶିକାରୀ ଗିରଫ, 2ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ। ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା 2 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୁରୁବାର 12ଟା ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି ବନ୍ଧୁକ ସମେତ ବାରୁଦ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉକ୍ତ ଶିକାରୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନଖଣ୍ଡ ପିଠାବଟା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମରେ 2 ଜଣ ଶିକାରୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ 2 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କ ବାବଦରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି ବନ୍ଧୁକ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ରାଟ ଗୌଡ଼ା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଶରାପଦା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍କୁଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦଶରାପଦା ଛକ ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାରିପଦା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍କୁଟିଟିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆହତମାନେ ଧାଙ୍ଗୁଡ଼ିଶଳ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଦଲଦଲି ଗ୍ରାମ ଉପକଣ୍ଠ ଧାନ ବିଲରୁ ଜଣେ ଯୁବକର କ୍ଷତାକ୍ତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଦଲଦଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଖରୀକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତଦେହ ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ କି ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ବିଲରେ ପଡ଼ିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଯୁବକକୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବଡ଼ସାହି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଏକ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମିଳିଛି। ସମ୍ବାଦ ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲି ପଥର ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଥିବା ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବା ପରେ ବାଲି ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସରକାର ବହୁ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଥିବା ନେଇ ମାଫିଆମାନେ ରାତାରାତି ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କରଞ୍ଜିଆ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 53ର ମଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ଚିପ୍ସ ବୋଝେଇ 2ଟି ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର OD 22X5566 ନମ୍ବର ଏବଂ OD 22J 4766କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ୱୟ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଯଶପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବା ଜାଣି ପୁଲିସ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ୱୟକୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଜବତ ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଅଥବା ଡ୍ରାଇଭର ପୋଲିସକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସହଯୋଗ ନ କରିବାରୁ IIC ନିରୋଜ ମଲ୍ଲିକ ଥାନାରେ ମକଦ୍ଦମା 132 ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ୱୟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଣ୍ଡା ଗାଁର ମାନସ କୁମାର ସେନା 42 ବର୍ଷ ଓ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ବୟସ 36 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।